Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Chers étudiants et étudiantes, bienvenue à l'université de Qasdi Mirbah de Ouargla. Je suis Hanni Abdallah, maître de conférence à la même université, et je vais vous enseigner le module intitulé Chimie générale et organique. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que ce module va se dérouler dans les deux langues, arabe et français. أعزائي الطلبة، أول حاجة لازم تعرفوها أنه هذا الدرس راح يكون في اللغتين، اللغة العربية واللغة الفرنسية. La première des choses, on va commencer avec le tableau suivant qui représente les différentes matières que vous allez étudier pendant le premier semestre. Comme vous pouvez le voir, chaque matière a un intitulé et vous avez 4 matières au module. Chaque module appartient à une unité fondamentale. Par exemple, chimie générale et organique, qui est notre cours, appartient à l'unité d'enseignement, qui est l'unité fondamentale. Et chaque cours a un crédit et un coefficient. Par exemple, le crédit de chimie générale et organique, c'est le 6 et le coefficient, c'est le 3. أول حاجة لازم تعرفوها أعزائي الطلبة أن عندكم 6 مواد راح تدرسوها. كل مادة تابعة لوحدة التعليم. مثلا شيمي جينيرال أورغانيك تابعة لوحدة التعليم الأساسية l'unité d'enseignement fondamental. أيضا كل مادة عندها رصيد اللي هو الكريدي والكويفيسيون اللي هو المعامل. مثلا شيمي جينيرال أورغانيك عندها رصيد 6 ومعامل 3. Ainsi, chaque module est divisé sur 3 parties, qui est le cours, TD et le TP. Le TD, c'est les travaux dirigés, le TP, c'est les travaux pratiques. الحاجة الثانية لازم نعرفوها أنه كل درس يتقسم إلى 3 أجزاء، اللي هو الدرس تاعي، le TD اللي هو الأعمال الموجهة، le TP les travaux pratiques اللي هو الأعمال التطبيقية. Ainsi, comme vous pouvez le remarquer, l'examen représente 60% de la note finale. Par contre, le contrôle continu, qui est le TP et le TD, représente 40% de la note finale. C'est-à-dire, le mode d'évaluation de chaque module est basé sur le contrôle continu, c'est une évaluation en continu et un examen final. هنا واش راكم تشوفوا أعزائي الطلبة أنه كل مادة راح يكون فيها تقييم على مدار السداسي وامتحان نهائي. الامتحان النهائي هذا يمثل 60% من النقطة النهائية، والتقييم يمثل 40% من النقطة النهائية. 40% هذه من يجي التقييم تاعها يجي من الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة. Maintenant, on va voir le contenu du module. La première des choses, le module est composé de 2 parties, chimie générale et chimie organique. Donc راح نشوفوا واش رايحين تدرسوا الفهرس تاع المادة هذه. أول حاجة لازم نعرفوها الدرس هذا فيه 2 أجزاء، اللي هو الكيمياء العامة chimie générale والكيمياء العضوية اللي هي la chimie organique. On commence avec la chimie organique. Dans la chimie organique, on va commencer avec des généralités où on va voir les atomes, les noyaux, les isotopes ainsi que leur stabilité. أول حاجة راح نشوفوها في الشيمي جينيرال الكيمياء العامة هو راح نتعرفوا على الذرة، على النواة، المواكبات إلى آخره. La deuxième des choses, on va voir la radioactivité. On va voir quelques définitions ainsi que la loi de désintégration radioactive et les différents types de réactions nucléaires. الجزء الثاني من الكيمياء العامة راح يتمثل في النشاط الإشعاعي، اللي وين راح نشوفوا تعريف وراح نشوف القوانين المستعملة في التفكك الإشعاعي هذا والمعادلات التي تنتج من التفاعلات النووية. La troisième partie, c'est la configuration électronique des atomes, où on va voir une introduction sur les nombres quantiques ainsi que les différentes règles utilisées pour
écrire une structure électronique d'un atome. هنا في الجزء الثالث هذا من الكيمياء العامة راح نشوفوا كيفية القيام بالتوزيع الإلكتروني للذرات، وفي هذا راح نستعمل 3 قوانين اللي راح نشوفوا كيفاش نتعاملوا معهم ونستعملوهم في هذا التوزيع. La quatrième partie concerne la classification périodique, c'est-à-dire l'emplacement des éléments chimiques dans le tableau périodique ainsi que les propriétés physiques de ce élément. في هذا الجزء الرابع راح نهضروا على الجدول الدوري، راح نشوفوا فيه كيفاش تم وضع الجزيئات ولا العناصر الكيميائية في الجدول الدوري، وكيف يتغير الخواص الفيزيائية لهذه العناصر حسب الموضع تاعهم في الجدول الدوري. La cinquième partie, on va voir les liaisons chimiques, c'est-à-dire les liaisons fortes et faibles, ainsi que leur représentation selon le diagramme de Lewis, et à la fin, la géométrie des molécules en utilisant la théorie VSEPR. الجزء الخامس اللي هو يتمثل في الروابط الكيميائية، راح نشوف الروابط القوية والضعيفة للعناصر الكيميائية، ونشوف كيفاش نديروا ولا نمثلوا هذا الروابط الكيميائية باستعمال دياغرام ولا تمثيل لويس، وأيضا راح نشوفوا هندسة الأجزاء الكيميائية باستعمال نظرية VSEPR. Après ça, on va passer à la chimie organique. Pour la chimie organique, on a 2 parties. La première partie, c'est les composés organiques, formules, fonctions, nomenclature. C'est-à-dire, on va voir les formules des composés organiques, les groupements fonctionnels, ainsi la nomenclature. هذا الجزء الأول من la chimie organique. donc قمنا la chimie organique فيها 2 أجزاء. الجزء الأول راح نشوفوا هذوما العناصر الكيميائية العضوية كيفاش نتعرفوا عليهم وكيفاش نسميوهم. La deuxième partie de la chimie organique, ça concerne le mécanisme réactionnel en chimie organique, où on va voir les isomères et les stéréoisomères, les effets électroniques et les mécanismes réactionnels. Le mécanisme réactionnel. في آخر جزء هذا اللي هو آخر درس راح نشوفوا فيه كيفية رسم الأجزاء الكيميائية في الفضاء والتأثير الإلكتروني على الذرات في جزء معين. شكرا.